Assalamualaikum and hai semua. So, hari ini, untuk video hari ini, kita akan masuk kepada Learning Outcome 6.2C, Define Centripetal Force. Okay. So, kita recap balik apa yang kita dah belajar dalam previous video, dalam previous Learning Outcome. First, kita kena tahu yang apabila ada satu objek move in uniform circular motion, okay, so saya lukis sikit lah. So, bila ada satu objek yang move in uniform circular motion, first kita kena tahu kat mana direction bagi linear ataupun tangential velocity bagi objek tu. Okay, so kita ada tangential velocity ataupun linear velocity bagi objek tu pada position ini, which is 90 degree to the radius. Okay, so imagine this is the center of the circle. So, mesti 90 degree to the radius. Okay, so setiap point ataupun setiap position, objek tu akan experience different direction of velocity. Okay, so macam contoh, pada dua position yang saya tengah buat sekarang, katakanlah objek ni moving anti-clockwise, okay, velocity kita, direction dia berbeza, tetapi dari segi magnitude dia akan sama. Okay, so disebabkan direction of velocity tu berbeza-beza, okay, apa yang kita tahu adalah objek ni sebenarnya accelerating. Okay, so dia ada acceleration. So acceleration yang kita maksudkan dekat sini, nama dia adalah centripetal acceleration. Okay, so centripetal acceleration. Kenapa nama dia centripetal acceleration? Disebabkan oleh seeking for a center. So that means kita punya direction bagi AC should be towards the center. So itu yang dimaksud dengan centripetal acceleration. Okay, so far sampai situ yang kita tahu dulu. Okay, so kali ni kita akan masuk kepada apa itu centripetal force. Kenapa wujudnya centripetal force pada objek yang undergo circular motion. Okay, first of all, kita recap balik untuk linear motion. Okay, kita belajar linear motion ni dalam chapter 2. Kita belajar resolve force dalam chapter 4. Okay, so cuma chapter 6 ni special sikit. Kita belajar pasal uniform circular motion. So, untuk uniform linear motion. Okay, imagine kalau contoh ada satu objek. Okay, selalu kita guna box. Okay, so objek ni dia boleh bergerak. It depends on the velocity yang dia ada lah. So, kalau kita kata objek ni accelerating, okay, ada acceleration, bermaksud dia akan ada net force to the right. Okay, so apa yang kita katakan dengan net force? So, ini adalah net force. Okay, so net force ni bukan specific force yang kita belajar tu. Bukan tension, bukan friction, bukannya external force, bukan weight, bukannya normal. Tetapi, net force ni wujud apabila ada forces, okay, acted on the object, okay, yang bila kita totalkan dia akan bagi satu value. Contoh ada satu force ke kanan, which is external force, F. Kemudian ada satu friction ke kiri, which is opposite to the motion of the object. So, untuk dapatkan kita punya net force ataupun total force, kalau dalam case ni, dalam chapter 4, kita selalunya buat total Fx equals to MA. Okay, so apa yang kita faham dekat sini adalah disebabkan adanya acceleration, adanya net force dekat sini. So according to Newton's second law, kita tahu yang F net kita equals to MA. Okay, so benda yang sama yang kita apply untuk uniform circular motion, kita tahu dalam circular motion kita ada centripetal acceleration. Okay, so bila objek tu accelerating, bermaksud dia akan ada net force. Okay, so net force yang kita maksudkan dekat sini adalah inilah, which is equals to MA, macam yang saya explain tadi. So, dia applicable untuk linear motion dan juga circular motion. Okay, so since acceleration yang kita tengah cerita sekarang adalah centripetal acceleration, so saya label kat sini as AC, so automatically F net kita ini adalah FC. Okay, so kita panggil dia sebagai centripetal force. Okay, so centripetal force. So, ingat dalam, kita kena betul-betul ingat, kita kena bear in mind yang centripetal force ni is actually the
net force yang kita tengah cerita tadi. So this is actually the net force in the Newton second law. So ingat net force tadi dia bukannya tension, dia bukan maksud saya dia bukan specific force. Okay, dia mesti total force yang contribute kepada net force tu tadi. Macam contoh yang saya buat tadi lah. Kita ada force ke kanan, external force, kemudian friction ke kiri. So, kita totalkan dia baru kita dapat net force. So, itu yang dimaksudkan dengan centripetal force. So, dia adalah sebahagian, dia adalah net force. Okay, so force ada beberapa, dia mungkin ada lebih daripada satu force yang contribute kepada centripetal force ini. Okay, so kita teruskan. Kita tengok diagram pada point B ni, okay, dia tunjuk dekat kita ke mana direction bagi centripetal force. So, ini F kita. So, boleh label as FC lah untuk lagi clear. Okay, so centripetal force ni, dia punya direction, dia akan follow direction yang sama dengan centripetal acceleration. Okay, so kita tahu yang FC equals to MAC. Okay, ataupun boleh letak dia sebagai F net sebab dia adalah benda yang sama. Okay, so since AC ni direction dia towards the center, so FC pun direction dia mesti towards the center juga. So macam dalam diagram ni, kita labelkan FC towards the center. So FC ni bertanggungjawab untuk maintain the circular motion of that object. So kalau tak ada FC ni, okay, kalau tak ada FC ni, apa yang berlaku adalah objek ni dia akan terus bergerak ikut velocity linear tadi. Okay, so contoh pada position ini, okay, pada position ini, kita ada velocity yang direction dia tangent to the AC ataupun tangent to the radius. So ini adalah kita punya velocity. So katakanlah FC tak ada, objek ni akan bergerak straight. So that's why dia kata kat sini adalah attempts to move in straight line. Tetapi FC ni akan pull the object towards the center. Okay, so setiap kali objek ni bergerak, contoh dia berada pada position ini pula. Okay, dia berada pada position ini pula. So, kita tahu yang velocity kita akan ke arah ini. Okay, so dia akan straight ke kiri. Tetapi disebabkan adanya FC towards the center, okay, dia akan push the object inward. Tapi dia tak exactly pergi ke dalam. Dia just keep in circular motion. Okay, so apa formula bagi centripetal force? Okay, so formula dia senang saja. Since kita tahu FC equals to MAC, as simple as AC kita punya formula V square over R. So, just sub in sahaja dalam formula Newton second law tadi. So, dia akan jadi MV square over R. Okay, so M is the mass of the object. Undergo circular motion, mass of the object that undergoes circular motion. V is the linear velocity of that object and R is the radius. So untuk yang tanya apa unit bagi centripetal force, so boleh fikir sendiri apa unit bagi force. So since dia adalah type of force juga, so dia ada unit yang sama dengan force-force yang lain lah. Okay, so ini just recap saja. Okay, so apa direction dia? So points towards the center of the circle, same direction as the AC. Okay, so basically dah faham apa itu centripetal force. Alright, so kita tengok kepada example 4 dekat sini. Example 4. Simple je example ni sebenarnya. An object of mass 3.5 kg is travelling in circular path with radius 3.14 meter at a speed of 3.46 meter per second. Negative meter per second. What will be the centripetal force on the object? Simple sangat kan. So FC is M V square over R. So V itu adalah linear speed. Okay. So dalam soalan ni mungkin confused. Dia tak cakap pun linear. Okay. Kalau soalan tu bagi tahu speed ataupun velocity sahaja, itu mesti refer kepada linear. Okay, kalau angular, omega, dia akan mention angular dekat situ. Alright, so saya nak teruskan kepada learning outcome yang terakhir dalam chapter ni, 6.2e. 6.2e, kita akan apply macam mana nak solve centripetal force dalam uniform horizontal circular motion. Okay, so to be specific, kita akan fokus kepada horizontal circular motion. Okay, so ingat balik apa yang saya cakap tadi, centripetal force ni bukan sejenis force macam tension, macam friction, macam weight, macam normal, tapi dia adalah combination ataupun summation of force
yang contribute kepada centripetal force. Tetapi kalau memang ada satu force sahaja, contoh friction contribute kepada contribute kepada F net. So friction tu adalah FC. Okey, kita akan tengok situation lah untuk lagi clear. Okey, contoh yang pertama, contoh horizontal circular motion. Okey. So imagine ada objek revolving in horizontal circle with steady speed. So dia ada word steady speed kat sini menunjukkan magnitude of velocity kita constant. Okay, so awak imagine object connected with a string, kemudian kita pusingkan dia dan circle tu mesti horizontal. Okay, so first kali dalam chapter 4 kita tahu apa force yang akan act pada setiap objek ni. Okay, so sekarang ni objek ini, so ini adalah objek kita. So dia connected to a string, bermaksud dia akan ada tension. Okay, tension direction dia mesti away from the object. So direction of the tension along the string tetapi away from the object. So itu force pertama yang acted on the object. Force yang kedua, apa yang kita ada adalah weight. Okay, obviously objek ni akan ada weight. Okay, so weight kita vertically down. Okay, so friction obviously tak akan ada, tak ada surface in contact. Begitu juga dengan normal. Begitu juga dengan external force. Okay, so hanya ada tension dan juga weight. So, untuk kita check, force yang mana yang contribute kepada FC? Okay, tension atau weight? Ataupun kedua-duanya? Kita perlu totalkan ke? Okay, so ini kita kena refresh balik, recap balik apa yang kita belajar dalam chapter 4. Okay, so first kali, kita kena tahu which force yang contribute kepada centripetal force. Okay, so ingat dalam circular motion, kita punya objek yang undergo circular motion, dia akan ada net force ataupun FC acting towards the center, which is along the radius of the circle. So force yang tension, sama ada tension atau weight yang contribute kepada FC, obviously tension lah. Kenapa tension? Sebab tension yang berada ataupun lies along the radius, which is along the direction of the centripetal force. So we can simply say that the tension is actually the FC. Okay, tension is actually FC. Tak ada dah force lain yang contribute kepada centripetal force. Okay, so that's why kita cakap dekat sini F net. Okay, so daripada Newton's second law, F net equals to MAC. So F net is FC. So ini just derivation untuk centripetal force saja untuk dapatkan formula centripetal force. Tapi apa yang kita tahu adalah tension yang provides to the centripetal force. So that's why tension kita sekarang adalah mv square over r. Sebab tension kita adalah FC dekat sini, which is mv square over r. So basically apa yang kita nak kena tahu adalah kita kena determine force apa yang along the radius ataupun force apa yang contribute kepada centripetal force kat situ. Macam dalam kes yang pertama ni, tension. Hanya tension sahaja. Melainkan kita ada lagi satu force ke sini, contoh. Ataupun kita ada force ke sini, contoh lah kan. So ada dua force. So kat sini, tension dan ada lagi dua force yang contribute kepada centripetal force. Okay, sebab dia macam along X lah. Okay, so kali ni tension sahaja. Alright, so next is kita tengok contoh yang kedua. Okay, car on a flat curve. Okay, macam kita bawa kereta and then kita nak lalu roundabout. Okay, something macam itulah kita boleh imagine. So, untuk car on a road, force yang ada, first kali kita akan ada weight, which is vertically down. Okay, saya fokus kepada kereta merah dekat sini. Okay, so kita ada weight, which is vertically down. Kita ada normal, which is 90 degree to the contact surface. Okay, kemudian, apa yang kita kena tahu adalah kita ada another force, which is called friction. Okay, kita ada another force, which is called friction, yang akan menyebabkan, yang akan dia akan prevent the car from tergelincir daripada roundabout tu.
Okay, so friction ni, dia punya function dekat sini adalah to maintain the car in circular motion. Okay, dia bertanggungjawab lah untuk prevent the car from skidding. Okay. Okay, so itu adalah forces yang acted on the car that goes into a circle. Okay, so kalau kita tengok from top view dekat sini, okay, so weight ni, okay, weight cross ni bermaksud into. So maksudnya daripada top view kita tak nampak lah weight. Kemudian dot ni bermaksud out, okay, ke atas. Okay, so normal kita up. Kemudian friction kita adalah towards the center. So exactly sama dengan apa yang kita dah labelkan dekat sebelah ni tadi. Okay, so friction dia ke kiri. So dalam circle dia akan jadi towards the center. So apa yang kita kata dekat sini adalah friction force yang contribute kepada centripetal force itu tadi. Okay, so daripada F net sama dengan FC sama dengan centripetal sama dengan static friction. Dan kita tahu apa formula bagi static friction daripada chapter 4, dia adalah mu times with normal force, dan itu adalah centripetal force kita. Okay, so as simple as kita boleh assume, kita boleh terus conclude bahawa FC adalah friction force dan itu adalah mu n, dan formula yang untuk dapatkan friction boleh guna juga mv square over r. So kita ada dua formula in case kita nak cari centripetal force ataupun nak cari friction force. Sebab centripetal force dengan friction force ni adalah benda yang sama. Okay, so itu untuk x component lah. Macam tension tadi pun sama. Kita bayangkan along x macam tu kan. Okay, so untuk along y pula, okay, yang ni semua orang tahulah. Okay, Fy kita kosong. Sebab tak ada apa-apa yang contribute kepada net force. Net force kita kosong. So, N minus mg, positif plus negatif mg equals to 0. So, in case nak cari N untuk kita masukkan dalam formula ini, kita boleh guna Y component. Okay? So, itu sahaja. Okay, ada satu example kan? Yes, example 5. So, kita try discuss example 5 ni. Okay, a ball of mass 150 gram is attached to one end of a string 1.10 meter long. The ball makes 2.0 revolution per second in a horizontal circle. So, basically, situation dia sama dengan situation yang pertama ni tadi. Okay, whirl in a horizontal circle. Cuma, kita kena check information yang diberi. Okay, so mass, kita convert kepada kg. 1, 2, 3, so 0.5 kg. We have length of the string, which represent the radius. Okay, kalau awak imagine, ini adalah string, kemudian ini adalah object. So, bila dia berada pada circular motion, so ini adalah center, length of the string will be the radius. Okay, so 1.10 meter, kemudian kita ada 2.00 revolution per second. That is the omega. 2.00 revolution per second. Okay. So, bila nampak revolution per second, apa yang awak kena buat? Obviously, awak kena convert kepada radian per second. Kenapa? Sebab formula-formula yang kita akan gunakan mostly menggunakan unit SI unit radian per second. Okay. Next, sketch the free body diagram of the ball. Okay, so saya dah lukis dah. Objek dalam uniform circular motion. So, untuk lukis free body diagram, lukis point to represent the ball. Kemudian kita ada weight which is vertically down. Kemudian kita ada tension, that is the centripetal force lah. Okay, so macam tu sahaja. Okay, so kalau nak buat circle pun tak ada masalah, buat sahaja. Okay, so B pula. Determine the centripetal acceleration of the ball. So, apa formula centripetal acceleration? V square over R. So, macam mana nak dapatkan V? Okay, kita dalam kes ni kita hanya ada omega sahaja. So, untuk kita dapatkan V, mungkin kita boleh gunakan formula V equals to R omega. Okay, so another formula yang kita belajar dalam previous learning outcome. Kita boleh dapatkan omega daripada sini. Sorry. Okay, kita boleh dapatkan kita boleh dapatkan V daripada sini menggunakan omega yang kita ada. Tapi make sure omega kita, unit dia adalah radian per second.
Okay, so bila dah dapat V, kita ada radius, so kita boleh cari AC. Okay, so saya tinggalkan awak untuk kira. Okay, so saya bagi hint untuk soalan yang kedua pula. Okay, tadi centripetal expression, now magnitude of the tension in the string. Okay, so tension kita adalah centripetal force according to the free body diagram. Sebab ini tension dan ini juga centripetal force. Tak ada dah force yang ke kanan atau ke kiri lagi. So tension sahaja yang along X. Okay, so formula FC adalah mv square over R. So basically, kita dah ada V square over R, iaitu AC daripada soalan 1, kita just times with mass. So, boleh figure out berapa kita punya tension dekat sini. Alright. So, itu saja. Siapkan example 4 and 5 and then submit through Google Classroom. Thank you.